नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर मैंने बहुत भलरे और खुशी थे। चलतु आज गोटे ब्लॉग में आप स्वागत करुच्ची। तो आज तो गोटे अलग दिन आमर सान झी जी आम घर तो आज जन्मदिन आउ जन्मदिन सकाल किसी मु वीडियो बन नी झीर माने बर्थडे केक तैयारी कर मामा। तो चलते ए देखा ता मामा केमती केक तैयारी करुच्ची आउे कौन कौन हम वीडियो बनइले आप मैंने अपलोड कले आप देखिए आ भल लगे मत निश्चय कमेंट कहे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे आदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब करना टे सब्सक्राइब करदे। चलते बेजिबा देखी ना कपाटर आम लक भांगी जाए मैं आंगुठी गड़े सब खोलुची धनटा टे शोई गला देहटी टे भल ना जे शोई पड़ी आज मोबाइल देखी देखी तो बाबा पाखे शोई पड़ी। ऋषि उठिलुणी पुआ देख जे जार केक करिया कथा आम सान जान डाक से समझकर केक पैसा ना मागे जहाँ खुशी मन दब ताक दब देख आम रानी केक बनाऊँगी आज आम सान झीर जन्मदिन गुआ घी मरा गुआ घी दिहला तता पेपर मरा हो भल उठा ये बाली बस ये बाली बस ओभेन कौन आम प्रेसर ओभेन तापर इटा दिया बाली दिखाई आमर कौन कौन सब मिसई कि रानी बिस्कुट हैप्पी बिस्कुट चीनी आउ क्षीर अमूल मिसे क्षीर अच्छी खाटी क्षीर देल आमर आरंभ हो गला केक देखो देखिए चीनी खंडे दब चीनी दब ये बड़ा बड़ा कौन कहूँ नानी कहते जो ये तुम कौन गोल्डन जुबली कि सिल्वर जुबली से जहाँ हो कि रूपा किना हो जा रूपा जुबली कि सोना जुबली जहाँ कौन कौन दब से है यार चीनी के दो ना केक में कोई ना पड़ा की पकड़ी के करके दम पो पठे दउची हेले ये पुआ बिरयानी करी खा पो होटल में खाइ दउछन कोन एठी फुलियानी खाइ जेबे अरे जाउथला अनुकूल करिया पे नानी मो मुंडो काल के देखि छी 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 नानी आ मुंडो कुणी जी प्रबल मुंडो नि खइ जी बालन बा तुई मुंडो हमर पइची एते बाडी दबो केक कसले बाडी देले दबिबो बाडी माने एठी मोरा लेके बाडी दबो एकेंते बाडी देले ते केकटा खुलिबो केकटा के बाडी दे ये रिजन जगह सब बुआरे करे लागछन हम घर केकटा साइज रो साइज ए झियो माने को से साइज हिसबो देखो माले माले ताती अछि ओह तो सेम एकला तापे डांकुनी केमती दबो हां एटी डांकुनी ओ अदे बसी आ किसी समय पर देखो केते मिनट पूरी पूरी नय तो आधे घंटे अपा पूरी पूरी नय तो मोर सुइया गोठ धरि आसी जाई जे ट्यूशन हमर झियो की बेलिबा खाइ खुगी जिबे हां तो माने फड़ लेगा അതിന് നുവാ റോസയ ഹായ് भाग्य देखो भाई मैंने लगी है समझ लगी थी वो मैं बोलची ना देला ने अजरा को पूजा खाली दर वैसे खाली दे चपल के गाजर छड़े पके दियो तब ना जे हमरा रामू काका दे रामू काका दे हम कहूँ ना हम कहले पिठा खाए देबे कि कोन हेटा कहले के जे जेबी आसी की पूरी करके ऑल्टो ना से जिबे ठाकुर
ଆଜି ଆମ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ରୋଷେଇକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଏ ଦି ଭାଇ ଜାଣା ଆଉ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ଇଏ କରୁଛି, ଏଠି ଭାଇଟି ବେଲୁଛି ଆଉ। ଦେଖୁ ଆଜି ଟୁଇର କେତେ ଭାଗ୍ୟ। ଆମ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୁଇର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମ ଟୁଇର ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୋସ୍ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଆ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଖାଲି ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ବନ୍ୟା ହଉଛି, କେହି ଗୋଟେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବଡ଼ର ଖୁସିର ବଡ଼ ଝିଅଟାର। ହଁ, ଆର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ସାନଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାନ ବି କରି ପକାଉଛି। ସିଏଟା ବି 3 ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ହଉଛି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ପିଠା ପୁରା କଲିଣି, ଏଇଠି ବସେଇଛି ପିଠା କରିବା। କାଟିଦିଅ ହେଲା, କାଟିଦିଅ ଫାଳେ କାଟିଦିଅ, କାଟି ଦେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଚୁଲିଟା ଲାଗିଛି। ଚୁଲିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଆମର ବଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ନ ଲାଗୁ, ଆଗ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିନ ନା କହା ଆସିକି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ବାସ୍ନା ହେଲେ ତୋ ସିଠା ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଉ ଏଠି ଆସେ ଆସେ ତୋଠୁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକନି ଆମର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ ହେଲା? ରୁହ 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 ଟିକେ ଆସିକି ଲଗା। କ'ଣ ଦେଖିବ ଏଇ ମୋ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟକୁ ଛିଡ଼ା ହ। ପୁଅ ପୁଅ ପଡେ ଗଲା ସେପଟକୁ ଠିଆ ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣି ଜାକା ଠିକ କାଟି ଦେ ସାଇଡ ଜାକା କ'ଣ ପୁଅକୁ ଯେ ଛୁରୀ ଦେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହି ଦେ ବାର୍ଥଡେ ବାଲ ବେବି ଡଲ୍ କି ବାର୍ବି ଡଲ୍ ବାଇ 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 ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହି ଦେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଲେ ଚଲ ଧରେ ନି ଆଉ ହେଲା ଯା ହୁଆ ହୁଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ଯାକ ହଁ ଦିଅ ସେ କାଟ
ଖାଇଦେ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେ ଚକଲେଟ ଗଳି ପଇଲା ଭିଡିଓ ସମାଧି ଭିଡିଓ ଖାଇଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ଦେଖୁନ କାଢି ଟିକେ ଖାଇବ ଟିକେ ଦେଖୁନ ନା ଗୋଟେ କାଟି ଦବ ଚକଲେଟ ଟା କାଢି ଦେ ଚକଲେଟ ଟା କାଟି ଦେ ଦେଖ ଖୁଆଇଲେ ତତେ ଲାଗିବ ତା ତଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ତାକୁ କାହିଁ ଖୁଆଉଛ ମାମା ଖାଇଦେଉଛି ଏଇ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ସଇଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଖାନି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖୁସି ଦିଦି ଖୁଆଇ ଦେ ଖୁସି ଦିଦି ପିଠା କରିବା ମାମା ଖୁଆଇ ଦେ